जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो ये सेशन टी आमर हूँ कौन आमर जो आज संबलपुर डिस्ट्रिक्ट आमर जो आज एग्जाम होता होमगार्ड एग्जाम तो तार आम क्वेश्चन को कौन करवा ना आम एनालिसिस करवा। तो देखो फ्रेंड्स आमर आज कौन आसीथिला ना आमर आमर 10टी आमर प्रश्न आसीथिला फ्रेंड्स आपनकर गोटे मार्क रो 10टी आमर क्वेश्चन आसीथिला एक मार्क 10टी आउ जो रही आपनकर केतोटी ना 5टी आसीथिला आपनकर 2 मार्क क्वेश्चन 5टी आसीथिला आउ रचना किछि आसीथिला। तो देखो फ्रेंड्स ये को टाइप आमर क्वेश्चन पचारि प्रथम क्वेश्चन थिला देखो फ्रेंड्स आपनकर कोन ना ह्यूमन राइट्स डे केबे पालन करा जाए। तो एटा आमर केबे पालन करा जाए ना आमर 10 डिसेंबर को आमर कोन करा जाए ना ह्यूमन राइट्स डे को आमर पालन करा जाए। तो मन रहिला फ्रेंड्स। तो जो माने भी आमर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट देखुचंती से माने कोन करिवे ना खाली आमर उत्तर को देखिबे। तो फ्रेंड्स एगुडा आमर जो रहिछि आमर संबलपुर जने भाई कोन आमर सेंड करिसंती। तो से भाई को मु धन्यवाद देबा पई चाहिबी। आउ फ्रेंड्स आपण माने जदी आउ किसी क्वेश्चन मु जदी छाडी देछि हला तो आपण माने कोन करिवे ना आपण माने कमेंट करि पारिबे। तो देखंतु फ्रेंड्स आपनकर आमर सेकंड क्वेश्चन कोन थिला ना आमर आरटीआई बा राइट टू इन्फॉर्मेशन आइन केबे गठित होइथिला। तो देखंतु एहार सठिक उत्तरटी हे जाउछि केबे ना आपनकर 2005 मसिया रे एटा आमर जो आरटीआई रहिछि तो एटा आमर कोन हितला ना आमर गठित होइथिला फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न रही देखो आपनकर कौन ना डीजेल इंजिन कारखाना आमर केउठी अछि बोली पचारिथिला तो ओडिसा रे। तो एई टाइप रो थिला किछि गोटे क्वेश्चन तो सेटा हि जो फ्रेंड्स आपनकर कौन ना आमर जो मंचेश्वर आमर जो भुवनेश्वर रे आमर जो मंचेश्वर रहिछि सेठी आमर से आमर इंजिन कारखाना आमर जो विमान जो रहिछि तो से इंजिन कारखाना आमर मंचेश्वर रे रहिछि भुवनेश्वर जोटा कि हला। परवर्ती प्रश्न रहिछि देखो आपनकर कौन ना केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र केउठी अछि हला। तो देखंतु एई प्रश्न भी फ्रेंड्स मु आमर जो प्लेलिस्ट करिछि तो से प्लेलिस्ट आमर से थ्रू आसी फ्रेंड देखंतु आमर क्वेश्चन आसी। तो कटक एटा आमर जो धान आमर जो रहिछि आमर केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र एटा फ्रेंड्स आपनकर कटक रे अछि जोटा कि आमर ओडिसा रो ये बिलोंग करूछि। मु जदी प्रॉपर कहिबी ये फ्रेंड्स आपनकर कोठी अछि ना आपनकर विद्याधरपुर हला। विद्याधरपुर मने रखिबे तो सेठू आपनकर रहुछि। तो आगो को फ्रेंड्स आपनकर जो देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट रो एग्जाम अछि तो फ्रेंड्स मु ऑलरेडी क्वेश्चन कलेक्ट करिछि तो सेटा भी नेक्स्ट वीडियो रे आपण माने पाई परिबे जो देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपण माने देखुचंती हला। परवर्ती प्रश्नटी थिला देखंतु आपनकर कोन ना भाषागत आधार रे प्रथमे स्वतंत्र राज्य मान्यता पाइथिबा राज्य केउंटी। तो देखंतु सीए हेउछि फ्रेंड्स हमरो किए ना हमरो आंध्र प्रदेश हला। हमरो आंध्र प्रदेश हमरो राज्य प्रथमे हमरो कोन ना भाषागत आधार रे हमर स्वतंत्र राज्य रो मान्यता पाइथिला। आ फ्रेंड्स जो आंध्र प्रदेश रहिछि ये हमर जदी ओडिसा रे कथा कहिबा हला जदी एठी हमर ओडिसा रहउछि तो ओडिसा रो हमर दक्षिण पटे किए अछि ना हमर आंध्र अछि हला। आ उत्तर रे रहिछि हमर झारखंड आ पूर्व रे रहिछि हमर पश्चिम बंग आ पश्चिम रे रहिछि हमर छत्तीसगढ़। परवर्ती प्रश्न थिला देखंतु आपनकर कोन ना ओडिसा रो एरिया वाइज सबठारु बड़ जिल्ला केउंटी। तो देखंतु एई क्वेश्चन भी मु देइथले एई क्वेश्चन भी हमर आसीछि हला। तो आमर एरिया वाइज बा आमर जदी आयतन अनुसार कथा कहिबा तो आमर मयूरभंजटा होछि सबठारु आमर बड़ जिल्ला ओडिसा रो हला। आ जदी फ्रेंड्स एठी आमर आपन को जदी पचारिबो कोन आमर लोक संख्या ता जदी लोक संख्या अनुसार जदी पचारिबो फ्रेंड्स आपन को सबठारु बड़ जिल्ला कोठी हि जिवो ना सीए हि जिवो आपन माने जानि छंती ना को डिस्ट्रिक्ट ना आमर गंजाम डिस्ट्रिक्ट हि जिवो आमर सठिक उत्तर माने लोक संख्या अनुसार आमर सबठारु बड़। आ फ्रेंड्स मु जदी एठी आउ किछटा कहि रखुछि जो माने फ्रेंड्स हमर भिन्न डिस्ट्रिक्ट देखुचंती से माने एटाकू मने रखिबे। आ जदी संबलपुर डिस्ट्रिक्ट देखुचंती खाली से माने उत्तर को ही देखिबे। आ एरिया वाइज फ्रेंड्स आपनकर के कोन पचारे हमर छोट जिल्ला कोटा ना सीए होउछि फ्रेंड्स आपनकर जगत सिंहपुर हमर जिल्ला हि जिवो हला। हमर एरिया अनुसार हमर सबठारु छोट एरिया अनुसार। आ जदी लोक संख्या अनुसार देखिबा सीए होउछि फ्रेंड्स आपनकर देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो माने देखुचंती देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट रु तो देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट रु आपन माने मने रखिबे। परवर्ती प्रश्न थिला देखंतु आपनकर कोन ना भारतर एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज सबठारु बड़ राज्य केउडी को। तो देखंतु फ्रेंड्स मु कहि दउछि कोन हमर एरिया बा हमर आयतन अनुसार जदी फ्रेंड्स हमें देखिबा हमर राजस्थान हि जिवो कोन राजस्थान हि जिवो हमर सबठारु बड़ राज्य। आमे जदी कहिबा हमर लोक संख्या अनुसार से होउछि फ्रेंड्स आपनकर कोन ना हमर उत्तर प्रदेश हि जिवो हला। आउ जदी एठी मु आउ किछटा पॉइंट कहि दउछि मु आमे जदी फ्रेंड्स हमर देखिबा आपन मान तो जानिले एटा हमर एरिया वाइज हमर एटा होछि कोन बड़ हला। आउ जदी आमे जदी एरिया वाइज आमे जदी देखिबा हमर छोट हमर राज्य कोटा से होउछि हमर फ्रेंड्स हमर गोवा हला। आउ जदी लोक संख्या अनुसार देखिबा
ହେଲା ଆମର ଛୋଟ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର କିଏ ନା ଆମର ହେଉଛି ସିକିମ। ତ ଏଇ ଯୋଉଟା ରହିଲା फ्रेंड्स ଆମର ଯୋଉ डाटा ଏଇଟା ଆମର 2011 ମସିହାର ଯୋଉ ଜନଗଣନା ହେଇଥିଲା ତାର डाटा ଅନୁସାରେ ଆମର ସିକିମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ପପୁଲେସନ ୱାଇଜ ଆମର ଛୋଟ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ फ्रेंड्स ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା ଆମର 1861 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯଦି फ्रेंड्स ଆମର କ'ଣ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ର ତଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିବା ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି। ତ फ्रेंड्स ଆମର କ'ଣ ଆମର ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯାହାର କି ଆମର ସମୁଦ୍ର ଆମର ଯୋଉ ଉପକୂଳ ରହିଛି ତ ତାର ଅଧିକ ଅଛି। ତ ସିଏ ହେଉଛି फ्रेंड्स ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ଗୁଜରାଟ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ମୁଁ फ्रेंड्स ଦେଇଛି ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆନାଲିସିସ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗୁଜରାଟ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଗୁଜରାଟର ଆମେ ଯଦି ରାଜଧାନୀ କଥା କହିବା ସିଏ ହେଉଛି फ्रेंड्स ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧୀନଗର ହେଲା ଯୋଉଠାରେ କି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆମର କିଏ ଆମର ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड्स ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା କ'ଣ ଆମର 2 ମାର୍କର ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ତ ତାକୁ ଆମର କ'ଣ ଆମର ଲେଖିବାର ଥିଲା ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ଘଟିଥିଲା। ତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ फ्रेंड्स ଆମର କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା ଆମର 1817 ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର କୋଉଠି ହେଇଥିଲା फ्रेंड्स ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ फ्रेंड्स ଆମର କିଏ ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭର୍ମବର ରାୟ ମହାପାତ୍ର ଯୋଉଟା କି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ହେଇଥିଲା फ्रेंड्स ଆମର ଯୋଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର କେବେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ फ्रेंड्स ଆମର ହେଇଥିଲା କେବେ ନା ଆମର 1942 ମସିହାରେ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହାକୁ ଆମର କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ फ्रेंड्स ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି କଥା କହିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ फ्रेंड्स ଆମର କେବେ ଆସିଥିଲେ ନା 1921 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭିଜିଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କଥା କହିବି ନା ସର୍ବମୋଟ ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ फ्रेंड्स ଆମର 8 ଥର ସେ ଭିଜିଟ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड्स ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ फ्रेंड्स ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲା କିଛି ମ୍ୟାଥ ଥିଲା ଏମିତି ଆମର ମାନେ ଆମର ମିକ୍ସିଂ ଟାଇପର ଥିଲା ବଟ୍ ଏଇଠି ସିଏ 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ପଚାରି ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଇଛି ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ମେ ବି ସେଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଦେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟି ଡେ କାହାର ଜନ୍ମଦିନରେ ଏବଂ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟି ଡେ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମର ଯୋଉ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନ ତ ତାଙ୍କ ଆମର ସ୍ମୃତିରେ ଆମର ପାଳନ କରାଯାଏ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟି ଡେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କେବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମର ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି फ्रेंड्स ଆପଣଙ୍କର 31 ଅକ୍ଟୋବର ବା ଆମର 31 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟି ଡେ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମନେ ରହିଲା फ्रेंड्स। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଥିଲା କ'ଣ ନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି फ्रेंड्स ଆମର କ'ଣ ନା ଏହି ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗଣା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ फ्रेंड्स ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତି ପରିବାରଙ୍କୁ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଆମର ମିଳିବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଆୟକର ବିଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଆମର 24ଟି ଆୟକର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କଥା କହିବା ଏଇଟା ଆମର 3ଟା ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଯିବ କଟକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड्स ଆପଣଙ୍କର ରଚନା କ'ଣ ଆସିଥିଲା ରଚନା ସିଏ ପଚାରିଥିଲା କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଉ ଦେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡରେ କ'ଣ ନା ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ फ्रेंड्स। ତ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।
तो फ्रेंड्स जदि वीडियोटी आपको टिके भी आमर इनफॉर्मेटिव लगी थाए बा हेल्पफुल लगी थाए ताले वीडियो को गोटे फ्रेंड्स आपण माने लाइक करिवे शेयर करिवे आ सब्सक्राइब करबा को फ्रेंड्स भूलिबेनी आ जदि फ्रेंड्स कोठी आपण माने जदि मु जदि भूल भाल कहि देथिबी ताले आपण माने कमेंट करिवे आ जदि आपण माने किछि क्वेश्चन आपण माने मने रखिचंती ताले मध्ये आपण माने कमेंट करि परिबे। थैंक यू फ्रेंड्स, देखाबा परवर्ती वीडियो रे। जय जगन्नाथ।